זה נקודת האמצע של פריז. אנחנו עכשיו באמצע פריז. אני עומדת באמצע פריז. נראה אתה עומד באמצע פריז? רגע, אסור לדרוך. שירה עומדת באמצע פריז. ברחוב נתקלנו בתופעה שמענו עליה אבל לא מכירים בארץ. אחת מכוניות חשמליות להשכרה, הנה כאן הן מחוברות להתנה. חיכינו לבית המגרידים, אנו עוברים במקום החביב יותר על טובה, שוק פשפשים כזה. סבתא מחר מה מתוכנן? את ארוחת הצבא. קבר נפוליאון. מה הקבר של נפוליאון? מה הקבר של... לא, זה ככה, איך יכול לקרוא את זה? בוא בלב. הוא היה בן 50 נדמה לי. מה? לא מבין. ההורים שלו. בית האינבלידים. יותר נמוך מיוני? ארוחת הצבא. בית האינבלידים.
כאן, כאן. בית אין בלי דילמה. שער גשר אלכסנדר. אסור לצלם, ראית? הוא לא ישר לצלם. אלכסנדר בהליכה. מה זה שם? יש אלכסנדר. שנמצאים כל פסל. עלינו לסירה, עידו. עלינו לסירה ויוצאים לסיבוב. Les bateaux mouches vous proposent de naviguer à travers Paris et les siècles. Votre promenade que constituyen una de las riquezas de nuestra ciudad. Las flechas que aparecerán en la pantalla les irán indicando la posición de los monumentos citados. Serie de puentes. 欢迎各位朋友登船，感谢大家选乘我公司游船沿塞纳河游览巴黎。让我们做一次穿越巴黎和景点。我们将经过多座桥梁。 역사와 파리를 통해 항해하게 됩니다. 오디오 설명을 들으시면서 파리의 중요 자산 오디오로 표시되어 있으며 여러분께서 받으신 파노라믹 지도에 표시되어 있습니다. 여러분의 선상
책은 통과하는 다리로 이점이 표시되는데 첫 번째 순서가 Seja bem-vindo a bordo do Baton Rouge. Obrigado por escolher a nossa empresa para descobrir Paris pelo céu. Carlos de Pont. Pont Alexandre III. Devant vous, le charme modern style d'une structure métallique habillée de sculptures 1900 de pierre et de bronze. Ce pont fut dédié à l'alliance franco-russe. The Pont Alexandre III, the modern style charm of a metallic structure adorned with stone and bronze sculptures. The bridge was dedicated. 개봉되었으며 프랑스 러시아 동맹에 바쳐진 것입니다. 右贤是法国外交部。 휘도르세라는 이름으로 더 잘 알려진 외무성이 있습니다. À direita, o Ministério das Relações Exteriores, mais conhecido como... Entre le Quai d'Orsay et le Palais Bourbon, l'hôtel de la Sée, qui est aujourd'hui Concorde, which would be passing under, was built during. est un des nombreux hôtels du XVIIIe siècle qui abrite en ce quartier. 塔埃夫人曾在这里谋反拿破仑。 내용에 대항하는 음모를 했다고 합니다. Ainda à direita, o Museu da Legião de Honra. Esta é a antiga mansão Salm, onde a Madame de Staël conspirou contra Napoleão. Abaderias. Fue diseñado al estilo italiano del siglo XVI por Catalina de Medici. And today houses a collection of 19th century art. A estribor, el museo en el cual se exponen obras del siglo XIX. 右贤是奥赛博物馆，这里原是西南火车站，开往法国南部的火车从这里始发，后成为19世纪艺术。 L'écart de la populosité. La grande galerie du port de l'eau. To port the Louvre Palace. From the 13th century, this 故宫从13世纪起，这里便是法兰西国王的住所和要塞，远离喧闹的市中心。博物馆 루브르 강쪽에 있는 갤러리에 École des Beaux-Arts, the Fine Arts School, and the Palais de l'Institut. Built by Louveau, the Palais de l'Institut is the seat of the academy. 7 para Mazarin. Es la sede de diferentes academias e institutos. 右贤是美术学院和学院部，是雷锋时期。 Originalmente confinada a somente esta ilha, a Ilha da Cidade. Le Pont Neuf est le plus ancien pont de Paris, en 1606. En son centre, la statue équestre du roi Henri IV, roi de France, de l'architecture gothique du XIIIe siècle au temps des croisades. Sur le plan architectural, cet édifice de pierre et de verre représente un équilibre parfait de magnifiques vitraux. To port the Palais de Justice, rebuilt by Napoleon III, it surrounds the Sainte-Chapelle, is a perfect balance of magnificent stained glass windows. Ni todo este edificio se impone ante la capilla del siglo III. Este edificio de piedra y de vidrio representa un equilibrio perfecto con magníficos vitrales. Square de l'Archevêché, à sa pointe à main, mémorial pour les victimes de la guerre de 1940-45. The Archbishop's Square, the Crypte des Déportés, memorial to the victims of the Second World War. La plazoleta del arzobispado. Río arriba se puede visitar la cripta de los deportados víctimas de la Segunda Guerra Mundial. 대전 강제 수용소 희생자 지하미지가 있습니다. Na Praça do Arcebispo, o Crypte des Déportés, memorial para as vítimas da Segunda Guerra Mundial. Notre-Dame.在17世纪被分片建设，是古典城市规划的典范。 좌연은 센루이 섬입니다. 17세기에 조성된 On this former marshland, whence it gets its name, which means the marsh. Tribord cierra una sucesión de palacetes hoy en biblioteca. 右贤是马海区，建议改为博物馆、戛纳外来公馆等等。诸位还 Place de l'Hôtel de Ville. C'était à l'origine un port, la Grève. C'est là que se créa la municipalité. To Le Port, La Grève, where the river trading aldermen established Paris as a real municipality. The Hôtel de Ville was burnt down, was rebuilt soon after, and inaugurated in 18... Zoheria.
Vestigio del Palacio de los Primeros Reyes de Francia, la conserjería de gran valor arquitectónico. 左贤是看守所，这里曾是法兰西早期国王的王宫。 관리자가 살던 곳으로 프랑스 혁명 당시 감옥으로 사용. Au cours des siècles, Várias ilhas menores, mas ao passar dos séculos foram abrite le Musée des Arts Décoratifs de las Pilerias. Bajo el gobierno de la Comuna, en 1870, Villa all that remains today of Gélieu, succédant à celui de Citroën en 1925, est un émetteur encore actif. À tribord, quartier de Chaillot, la colline aux 8 musées. Son palais abrite les musées de l'homme, de la marine, des monuments français et du cinéma. há também muitas depositadas em residências privadas desta área. היום האחרון לטיולנו המוצלח לציון בת המצווה של שירה ובר המצווה של דו, ואנחנו היום במוזיאון המדע. יום ראשון, 29 ל-12. 29 ביולי 2012. Des science and industrial. לא רוצים לצחוק, להגיד לסבתא אני טועה. צוחקים. את טועה. פשוט מאוד, זה רגיל. עשיר, אתה רק מה זה הדברים האלה? אתה רק מה זה אלה? לכי לשם. לכי לשם שירה, לכי לשם כדי אפשר לדבר אחד עם השני. תרדי שנייה אחרי נסים. תדברי חלש. שירה, תדברי חלש שנייה. לא לשם, שירה. equipment from the selection provided and install it on the side of the roadway. לבחור To help you make the right choice, there are ולשים את זה 8 checkpoints. בצידי Your goal הדרך. is to find a solution at every point. The road project must stay within the budget of one. And thanks to X-rays, there's no secret to the process. Air is the raw material, the source of energy of vocal production. I expel the air. Observing oneself in a mirror is easy.
Observing one's voice in action is considerably more complicated. רק אתה עושה את הפעם. תראו רגע, עידו. וסבתא. סבתא, אולי תתרגמי לי. דודוש, אתה נוהג. דברי אליו, באמת דברי אליו. מה קרה לך? זהו, בוא נגמור. רצינות כאילו? מכריח אותה לחגור חגורה, זה נהיגה, סימולטור של נהיגה במכוניות. לא במטוס, נהיגה במכוניות. כן, מה עכשיו? סטארט כתוב שם בצד. Bonjour, je m'appelle Eko Kochi. Vérifions ensemble si votre véhicule est prêt pour l'éco-conduite. אני זזה. ברייק זה צד ימין, ברייק זה צד שמאל. אני אבחר ללכת לשם. את לא יכולה, זה יעיף לך. לא יכולה, זה נגד התנועה. תקשיב. למה זה לא זז? די! התהפכה? שירה נפלה. זהו. מה? À soulever ma feuille aussi. Donc ça c'est chouette. L'air qui passe par au-dessus, moi en fait j'aimerais bien qu'il soit accéléré beaucoup plus que l'air qui passe par en dessous. Essayez de l'accélérer plus. C'est ça comment je peux faire pour l'accélérer, l'air qui passe par au-dessus. En dessous. Donc ça c'est l'avant de mon aile, là c'est l'arrière. Lorsqu'il va avancer, de l'air va passer au-dessus et en dessous de mon aile. Mais dans les deux cas, il va créer le phénomène que je vais vous montrer avec ma feuille de papier. Une vol. Et on va essayer de suivre la ligne blanche. Ouais, le manche, ça sert à rien de toucher sur le manche. Et tout de suite après, on va retourner à droite, suivre la ligne qui part ici. À droite, à fond, à droite. Et là, on va voir la piste apparaître. Parfait. Une fois qu'on est face à la piste, on va couper les gaz, remettre le frein à main. Je donne la dernière explication. On va rajouter des volets. Les volets sur 89, il faut tirer très légèrement sur le manche. C'est parfait. Et vous décollez. Essayez d'aller tout droit pour l'instant. Vous avez ici la copie des commandes pilote. Donc exactement ce que le pilote a devant les yeux. Je vais vous montrer ce qu'il se passe lorsque je passe en rester au-dessus des 60 nœuds. Ici, au milieu, vous avez un horizon artificiel. Là, on est en train de tourner à gauche et on fait des tout petits mouvements. On va s'éloigner de la piste un peu. זהו, גמרנו, אתם נמצא פה? היא לא יכולה, לא תגמרנו. Et maintenant, vous allez Et le dernier écran le plus important est réduire. Je ne sais pas si vous avez reconnu, on est en train de survoler l'étang de Berre. Vous avez la ville de Marignane devant vous, la ville de Vitrolles de l'autre côté. Donc on est en train d'atterrir sur la piste de Marignane, l'aéroport d'Aix-en-Provence. Et on va voir comment il se débrouille pour atterrir sur cette piste.
Décoller, c'est très très simple. Atterrir, c'est beaucoup plus compliqué. Alors Camille, on fait le tour de la piste, d'accord? Ok. On fait le tour de la piste, Tout ça, 0 et 5. on est 5. Vous pouvez commenter ce que vous êtes en train de faire. זו הצוללת. זו הצוללת שמייד ניכנס ראשון. הנה אתם רואים, זה חדר... עידו, אל תיגע. c'est pas possible. עידו, אל תיגע. 6 יש מקום ראשון. 6 יש מקום ראשון. אני רק חזקתי ידיעת על הסלام. שירה, תסתכל אליי. עידו, תסתכל אליי. אנשים רוצים לעבור. 3. יש כאן חום של 50 מעלות. 50 מעלות. Visiter ambassade. הצוללת הצופה בפנים. ראיתם את המטבח שלהם, את הקירור שלהם? ופה חדר המכונות למטה. כן, ראיתי. Il marche plus? למטה, הקיריים זה... Non, c'est pas 137 là-dedans. או המטבח. Là d'ailleurs, ביצים. c'est encore mieux d'ailleurs. C'est Oh. encore mieux. פה, מכאן מפעילים את הצלילה. מתי... זה מצפן. מה זה? זה מצפן. זה מצפן? זה חדר הפיקוד. Parce que c'est un sous-marin, quand tu es un sous-marin, tu sens ce que c'est. Ça fait bien avec son plus grand bilan. חדר הפיקוד. T'as vu le mec qui pilotait? רואים משהו? רק ספינה. מה רואים? ספינה. סתם שמתי תמונה של ספינה. פריסקופ.